السلام علیکم ناظرین، میں رانی فاطمہ آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے نیوز مومنٹ اردو میں۔ آئیں دیکھیں۔ Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment English. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. قومی یکجہتی پر رویندر بھون ڈیجیٹنری کے موجودہ صدر جناب صدیق اللہ چودھری صاحب، جناب ستلاج راحت اندوری، اندریشا کا اندراسا کری، ڈاکٹر راحت اندوری کی صدر پرسنل ٹریننگ کی پیشکش میں جب پروگرام جناب جتیندر تیواری میئر آف آسنسول میونسپل کارپوریشن اور جناب غلام سرور صاحب کی غیر معمولی تقریر کے ذریعہ پیش کیا گیا تھا، سری تیواری نے قومی اتحاد کے بہت سارے اشارے یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے اردو لٹریچر کے پرتی لوگوں کا پیار۔ چاہے لاکھ کوئی کوشش کر لے، اردو لٹریچر کے پرتی جو انیہ بھاشا کے لوگ ہیں، ہندی کے لوگ ہیں، بنگلہ کے لوگ ہیں، گرمکھی کے لوگ ہیں، وہ اردو لٹریچر کو جو پیار کرتے ہیں اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ راحت اندوری جی کو پیار کرنے والے کیول مسلمان نہیں ہیں، جتنے مسلمان انہیں پیار کرتے ہیں، ایک کامن مسلمان کو یدی سکھایا جائے کہ کسی ہندو کو سکھایا جائے کہ بھائی مسٹر ایکس مسلمان ہے، اس سے تم نفرت کرو، شاید ہو سکتا ہے وہ نفرت کرنا شروع کر دے۔ لیکن جب کہا جائے گا کہ تم راحت اندوری سے نفرت کرو، وہ کہے گا یہ تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پرتی پیار میرے من میں ہے۔ ارے ووٹ کے سمے بولی، ووٹ کے سمے سے بولی ابھی تو جو بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بہت ضروری ہے۔ اور ایک جو میں نے کہا کہ آپ کا تعلیم، ہائر ایڈوکیشن خالی سگنیچر کرنا نہیں، یدی آپ چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مودی جی کیا کریں گے، مودی جی کیسے نفرت پھیلائیں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کریں گے کہ وہ نفرت پھیلائیں گے۔ اس سے یدی آپ کو بچنا ہے تو آپ کو ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اتنا قابل بنانا پڑے گا کہ دوسرے لوگ آپ کے مسلمان ہونے کے کارن نہیں، آپ کے قابلیت کے کارن آپ کے قائل بن جائیں۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ جناب صدیق اللہ چودھری کا اتحاد ہندوستانی نظام کے ساتھ جناب ستلج راحت اندوری نے راحت اندوری کے خطوط اور غزلوں کے ساتھ معاملہ پیش کیا جب مسٹر راحت اندوری کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ یہاں پہ اردو دوستی اور یکجہتی بہت اچھی طریقے سے موجود ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے راحت صاحب کی تعزیت کے لیے یہ جلسہ رکھا اور مجھے بھی یاد کیا۔ میرا مذہبی فرض تھا کہ میں آسنسول کی اس خوبصورت محفل میں پہنچوں اور ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں، یہ دعا کروں، یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ لوگ راحت صاحب کی مغفرت کے لیے خوب 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 دعا کریں۔ اور یہی بھیک مانگنے کے لیے، یہی بات کہنے کے لیے میں یہاں تک آپ تک پہنچا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ راحت صاحب کے کچھ شعر آپ کو سناؤں گا، تو وہ مجھ سے پہلے سبھی لوگوں نے سنایا۔ راحت صاحب کی جو شاعری ہے وہ ایک پوشیدہ تبلیغ تھی اور لگاتار وہ لوگوں سے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں۔ یہ دور جو ہے، جو ٹیکنالوجی کا یہ جو دور ہے، اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ شاعر راحت اندوری صاحب اور ان کے عہد کے شاعر ہی ایسے شاعر ہیں جن کی پوری شاعری، پورا کلام یوٹیوب پہ موجود ہے اور اس کو لگاتار لوگ سن پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں، محسوس کر پا رہے ہیں۔ راحت اندوری ایک آواز کا نام تھا، آواز ہمیشہ رہتی ہے۔ جسمانی طور پر راحت صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن ان کی شاعری لگاتار رہنمائی کرتی رہے گی۔ اور یہاں پہ بھائی نے ایک محترم کافی راحت صاحب کو یاد کر کے کافی روحا سے ہو گئے اور انہوں نے آنکھیں نچوڑنے کی بات کی اور آنسو سے دامن دکھانے کی بات کی۔ تو پوریا 26 ستمبر ضلع پوریا کے ضلع کاشی پور اسمبلی کے تحت کاشی پور ڈویژن 29 کے انگاری چترا زون کے کمرڈی مون میں بی جے پی کے چائے کے دوران انگاری چترا کے مختلف دیہات سے 85 خاندان بی جے پی میں شامل ہوئے۔ بی جے پی اقلیتی سیل کے ضلع سیکریٹری عبدالعلیم انصاری اور کنوینر راجیش شنا نے سب کے ہاتھوں میں بی جے پی کے جھنڈا ڈال کر بی جے پی کا خیر مقدم کیا۔ اس دوران عبدالعلیم انصاری نے کہا کہ ترنمول کمتر بد عوامی توڑ پھوڑ خود غذائیت کے مظالم کی وجہ سے کاشی پور قانون ساز اسمبلی علاقے کے لوگوں کو گھبرایا اور گھبرانا ہے۔
यही वजह है कि ये लोग रियासत में तब्दीली लाने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अनाताई लहजे में कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि काशीपुर के अवाम तृणमूल के अरोच को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस मौके पर मंडल सदर जिनत गोस्वामी समेत पार्टी कारकुन मौजूद थे। টিএমসি কোথায় এসেছি আজ দীর্ঘদিন ধরে টিএমসি কোনো আমাকে সহযোগিতা দিয়ে নেয় এবং আমরা গরিব মানুষ আমরা আসে আর এবং আমরা বিজেপি যোগদান দিয়েছি আজ 80 জন আমরা যোগদান করেছি বিজেপি সহজে এইটুকুই আমার বলার উদ্দেশ্য নাম আমার জীবন पुरुलिया 26 सितंबर पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर की 20वीं यौम पैदाइश के मौके पर बहुत से मकामात पर प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इन प्रोग्राम का आगाज आगरा की रजाकाराना तंजीम अमरा के जान के जरिए आगरा रेल सिटी के तहत वाक़या इंजीनियरिंग ग्राउंड में पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर की जानिब से मशमार करने वाली मौसीकी की पेशकश के साथ किया गया था। प्रोग्राम के देहाती अदारे के जरिए इलाके के 35 नाकस स्कूल तालबा को कॉपी कलम पेंसिल बुक मार्क्स और स्कूल बैग फराहम किया गया। तंजीम के तमाम मेंबरान कंचन कंडो ने कहा कि विद्यासागर को तमाम बंगालियों पर फक्र है। बंगाली माशरे के लोग इसका मकरूज है। उन्होंने कहा कि ईश्वर चंद बांग्ला जवान के फरोग पाने वाले बेवा खातून की दोबारा शादी के हामी और बच्चों की शादी के खिलाफ थे। माशरती असलाहात के इन कामों की वजह से माशरा आज इनको याद रखता है। उन्होंने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से तवील अरसे से लॉकडाउन के नतीजे में माशरे के गरीब कमजोर खानदानों की माशी हालत खराब हो गई है। अपने बच्चों की तालीम को लिखने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके पेश नज़र तहरीरी मुतालात के लिए कुछ मदद फराहम की गई है। इससे इनकी थोड़ी बहुत मदद होगी। इस दौरान बच्चों को मिठाइयाँ भी दी गई। इस मौके पर विनय मंडल, दानिश मंडल, असित मंडल, समीर देव, सोमनाथ गौस, वमल दास, कमल धर समेत दिगर मौजूद थे। पुरुलिया 26 सितंबर जुमा की सुबह पुरुलिया रेलवे स्टेशन पर उतरने से पुरुलिया जंगल महल इलाकों में सेंट्रल फोर्स की एहलकारों की तकरीर की गई है, जिसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या जंगल महल आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पा रहा है। वजह रहे कि नागहानी को माओ नवाज मुतासिर पुरुलिया के इलाका जंगल महल में अमन की बहाली के लिए मुकर्रर किया गया था और इससे कुछ ही देर पहले अढ़ासा, बागमुंडी, बलरामपुर वगैरह के जंगल महल इलाकों से नगावहनी के सिपाही अपनी रियासतों में वापस आए हैं। इन जगहों पर सेंट्रल फोर्स के मजीद एहलकारों के तकर्री के बारे में क्यास आराया जारी है। जुमा की सुबह सीआरपीएफ की 50 नंबर बटालियन के 5 कंपनी के अमला कश्मीर से खसूसी ट्रेन के जरिए पुरुलिया स्टेशन पहुंचा, जहां पहले से मौजूद पुलिस इंतजामिया और आरपीएफ अफसरान ने इनका खैर मकदम किया। यहां कोविड को सब की तफ्तीश के बाद कैंपों में भेजा गया था। अंडाल कजोड़ा के इलाका कानबो का अजोदा नंबर 7 9 मुंतखब मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस केडर और कोयला मैन वर्कर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हरिराम सिंह, मगरबी बर्दवान जिला यूथ तृणमूल कांग्रेस के सदर रूपेश यादव, यूथ तृणमूल कांग्रेस के जिला सेक्रेटरी शंकर लानत और बंकुश जिला तृणमूल कांग्रेस के नायब सदर और केकेएससी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी गुरुदास चक्रवर्ती, घानसिम हरिजन, मदनपुर अंचल तृणमूल कांग्रेस के सदर अजय पेट्रू, कजोड़ा अंचल तृणमूल कांग्रेस के मलाई चक्रवर्ती वगैरह को एजाज से नवाजा गया। नबोका अजोदा नंबर 7 ने तमाम मेहमानों को एक अजीजी तकरीर का एहतमाम किया। इस कामयाब इवेंट में नबोका अजोदा कुलवरी, केकेएससी सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह, शेरवान कुमार पासवान और कमेटी के तमाम मेंबरान इस इवेंट में मौजूद थे। सीएमसी के 40 मेंबरान ने केएसएस में शमूलियत इख्तियार की। सिवाय एचएमएस और केकेएससी के आने वालों में राजनाथ अहीर, राजू हंसा, मनोज कीवत, राजू नोनीज और मनोज ओझा को दीगर मौजूद शामिल हैं। सभी परचम थामे हुए और केकेएससी के जनरल सेक्रेटरी और मगरबी बर्दवान जिला में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह और यूथ तृणमूल कांग्रेस के सदर रूपेश यादव, केकेएससी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी गुरुदास चक्रवर्ती। तृणमूल कांग्रेस बंद की राजनीति नहीं करता। तृणमूल कांग्रेस जब तक यहाँ सत्ता में रहेगा, एक भी चोरी हम बंद करने नहीं देंगे।
पांडेश्वर मंडल 2 की जानिब से सोनपुर गांव में बीजेपी की बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश के मौके पर एक खराज तहसीन की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर यादगार अजलास में सैकड़ों अफराद के दरमियान मास्क और तिरपाल को मंजूर किया गया। इस मौके पर मेहमानों ने पंडित दीनदयाल जी की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल 2 जनरल सेक्रेटरी बनोधर मंडल ने कहा, आज हम अपने अजीम लीडर बीजेपी की बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे मेहमान रहनुमा पंडित की यौम पैदाइश मना रहे हैं। बीजेपी दीनदयाल जी ने तस्कील दी थी। बीजेपी जो हमेशा देश खिदमत जान खिदमत पर यकीन रखती है। बीजेपी मंडल 2 की तरफ से सोनपुर गांव में ऐसे मेहमान रहनुमा की यौम पैदाइश पर मास्क तकसीम करती है और जरूरतमंद लोगों पर तिरपाल तकसीम करती है। बीजेपी IT सेल के असीम मंडल 3 जून के शक्ति मरकज प्रमुख सुनील शर्मा, प्रकाश मंडल, नील बंदरकर, मटर बंधाकर, आशीष गौर, 27 नवंबर बोथ सदर नीम गौस और बीजेपी के दिगर हामी इस मौके पर मौजूद थे। हफ्ते के रोज पहले मरहले के खसूसी बच्चों को पहला कदम दिया गया। इन बच्चों ने भारत विकास परिषद के जेर एहतमाम शहीद फौजियों के लिए वाकिफ करदा वॉइस ऑफ इंडिया गाना मुकाबला में शिरकत की। इस गाने का मुकाबला कौमी सतह पर ऑनलाइन मुनक्कद हुआ। मुकाबले में शिव कुमार नाबिना को पहला इनाम और शिवम कुमार बर्नवाल को तीसरा इनाम और दूसरे सरका को सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके को मजीद यादगार बनाने के लिए भारत विकास परिषद के जरिए दरख्त लगाने का काम भी किया गया। आज के इस खसूसी मौके पर लायंस क्लब धनबाद ने एक दिव्यांग को पहली चेयर वाली कुर्सी और एक दिव्यांग को बाइशा की फराहम की। इस अच्छे मौके पर सोमनाथ चक्रवर्ती, हेमा चक्रवर्ती, BKU बीच, ओसा अजमेरी, JP नारायण, AP जय सिंह, सधाना सुद, निराज सिंह, AK राय, HR सिंह, मैथिलेश रानी, दीपक रोया और डॉक्टर निराज धनबाद दिगर मौजूद शिरकत थे। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment English. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285.